Maing buntag mga busing no. So karong buntaga nakapalit taga styro board no. So ato ning bangaga no kay natay duha ka bed dito nga wala pa para kuan styro nga nay bangag no para mabutangan nato sa cups. So murag gyapon per styro nga 2x3 atong bangagan og distance of 8 inches dayon kaning center medyo kulang og gamay dayon 20 ka holes no. So after ana kay dako man ni siya, so 2x4 man atong kwaon ning subla kay magamit pa ni no usik. So atong kwaon nga size ra gud siya 2x3 parang kaning subla